अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिजली के बिलों की अदायगी का मसला, पेट्रोल, ज़रूरी अशिया और जान बचाने वाली अद्वियात तक आम आदमी की रसाई का नामुमकिन होना। बुनियादी तौर पे इस सारी सूरत हाल की वजह जो आईने पाकिस्तान में के तहत में रहते हुए 12 कहा गया और इंतखाबात 2024 में कहा गया कि आईने पाकिस्तान की पहली 38 या 40 शिकें ऐसी हैं कि जो आवाम के बुनियादी हुकूक को एड्रेस करती हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वो सहूलतकार जो वक्ती मफाद के लिए जो एजेंट बनते हैं और जिनको उस वक्ती मफाद से मतलब होता है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज और मुख्तलिफ किस्म के अफराद हैं कि जिनके साथ हमारा पाला इस पूरे निज़ाम में और अवामी हुकूक की जंग में जिनसे पाला पड़ा है। और मुसलसल पौन सदी से एक सूरत हाल है कि एक मखसूस तबका, सरमायादार तबका और हुकूक को गस्ब करने वाला तबका और आम लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखने वाला तबका, उसने एक माहौल पैदा कर रखा है और उस माहौल के लिए उसने रस्सागीर पाल रखे हैं। और ये बदमाश और गुंडा अनासिर वो हैं जो सहूलतकार बनते हैं उस निज़ाम की खराबियों के, जिस निज़ाम की खराबियों के खिलाफ हमने 2024 में भी और इससे कबल भी और आज भी अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। आपकी वाबस्तगी कहीं भी है, ये बात नहीं होती कि आपके पसंदीदा लीडर से महंगाई हो या आपके पसंदीदा लीडर से अवाम के आईना में पूरा उतरने के लिए वो अगर कोई कोताही हो, कम ज़्यादा या इस वक्त जो ब्लेंडर्स और जो बदमाशिया किस्म के अनासिर दर आए हैं उसकी सूरत हाल हो तो उसको तो बर्दाश्त कर लिया जाए, लेकिन अगर हदफ तनकीद आपके पसंदीदा लीडर से हट के हो तो उसके लिए अपने कमानों में तीर कस लिए जाएं। बुनियादी तौर पे ये एक ऐसा खेत बना दिया गया है जिससे दहका को रोजी मुयसर नहीं है, लेकिन इसका खोशा गंदुम बुनियादी तौर पे इस रियासत के बसने वाले हर आम आदमी, हर शहरी, हर देहाती, हर गरीब आदमी उस रियासत का हिस्सा और इस खोशा गंदुम का असल वारिस है। हो ये रहा है कि जिस मेहनत, मुशक्कत और कोशिश से फसलें उगाई जा रही हैं और इंडस्ट्री में काम किया जा रहा है और मेहनत, मुशक्कत और मजदूरी के जरिया वो पसीना बहाकर मोती चुने जा रहे हैं, वो मोती इस निज़ाम की खराबियों की वजह से एक मखसूस तबका उठाकर ले जा रहा है। कोहिनूर हीरा जब इस खित्ता से ले जाया गया तो शायद ये छोटी डकैती थी और इस वक्त जो आज की ईस्ट इंडिया कंपनी का इत्तेहाद है हुकूमती और जो मुसल्लत है रियासत और हुकूमत पर, उसकी डकैती ज़्यादा बड़ी है। हम कह चुके और आज दोहरा रहे हैं कि कच्चे के डाकू भी बिजली के यूनिट की शक्ल में हर घर में घुस गए हैं डकैती के लिए और पक्के के डाकू भी मिलजुल कर डकैती के लिए हर घर में बिजली के यूनिट की शक्ल में घुसे हुए हैं। बुनियादी वजह इसकी इंतखाबात में वो पसंद और नापसंद है कि जो रस्सागीरों की वजह से, वक्ती मफादात उठाने वालों की वजह से 5, 10, 20 हज़ार लाख रुपए के किसी मफाद की वजह से, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी आली ख़ानदान और आली मर्तबा से हो और वो शैतान के वसवसा में और वो किसी ऐसी जकड़न में और किसी ऐसी नफ्सियाती बीमारी और मर्ज में मुब्तला हुए कि नताइज आज आपके सामने हैं। ये निज़ाम की खराबियाँ दूर नहीं हो सकीं और आईनी तरीक़ाकार इंतखाबी अमल के ज़रिया हम इसके अंदर वो तब्दीली पैदा करने में कामयाब न हो सके, वो ताउन अक्सरियत का हमें हासिल न हो सका जिसके ज़रिया आज आपसे मुखातिब होने के बजाय वो ऐवान है इक़्तिदार कि जिसमें देखिए ये बिजली के बिल महंगे हुए चीखें निकल रही थी और उसी वक्त बिल पास हो रहा था कि पार्लियामेंटेरियंस के मफादात में 2 गुना 3 गुना इजाफा कर दिया गया है। गरीब का नवाला छिन गया, उसकी रोटी छिन गई, उसकी रोजी खत्म हो गई, रोजगार के जराए खत्म हो गए, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस के मफादात में इजाफा हुआ। हम कह चुके
کہ یہ جو بھی رینٹل ہیں، وہ وزارت میں رینٹل ہیں، وہ امارت میں رینٹل ہیں، وہ اقتدار میں رینٹل ہیں، سارے لوگ ذمہ دار ہیں اور اس کے کڑے احتساب کی ضرورت ہے۔ ہم بارہا یہ بھی کہہ چکے اور عوام اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ ہم ایسا فورم نہیں دیکھتے کہ جس کے اوپر اپیل کریں۔ اگر آپ اس فورم پہ اپیل کرتے ہیں جس فورم میں بیٹھے ہوئے لوگ پہلے سے ہی مراد یافتہ ہیں، وہ ہزاروں یونٹس اور ہزاروں پیٹرول کی جو قیمتی مرات ہیں اور جو گیس کی مرات ہیں، ملازمین کی مرات ہیں، وہ ملازمین جن کو کارہائے سرکار کے لیے اور کارہائے مملکت کے لیے برسرے پیکار ہونا چاہیے، اس کے لیے جو صورتحال موجود ہے، ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منا رہے ہیں، یوم کربلا اور شہداء کربلا کے ایام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ حکمران طبقہ نے، بیوروکریسی نے اور مراد یافتہ طبقہ نے عام آدمی کی سانسیں کھینچ لی ہیں، گھٹن کا شکار کر دیا ہے، اور سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ آہو فغاں کی جائے، مالک الملک کے حضور آہو بکا کی جائے، اس کے حضور تو ہر صورت دعا کے لیے دست دعا دراز کرنا اور جھولی پھیلانا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔ اب آگے بڑھ کر آپ کو کوئی طریقہ کار طے کرنا ہوگا، عوام کو، اکثریت کو، 90% کو، جو پس رہے ہیں، پسے ہوئے طبقے کو طریقہ کار طے کرنا پڑے گا کہ وہ کون سا انداز ہو سکتا ہے، کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس کا ذریعہ سے اس صورتحال سے اور اس بدماشی اور بدقماشی سے نکلا جا سکے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ جو انتخابات 2024 میں ہم بات پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے، یا ہمیں جو متعلقہ رساگیر ہیں اور جو سہولت کار ہیں نظام کی خرابیوں کے، انہوں نے بات پہنچانے میں جو رکاوٹ پیدا کی اور جو پریشانی پیدا کی، اس پریشانی اور رکاوٹ کو اب دور کرنے کے لیے اسٹریٹجائز کیا جائے، پروگرام بنایا جائے، اور انشاءاللہ الرحمن اس کے اوپر مسلسل کام ہو رہا ہے، مسلسل غور و خوض ہو رہا ہے۔ رب العالمین ہمیں وہ ہمت، توفیق اور طاقت عطا فرمائے، وہ بازو قوت والا عطا فرمائے، وہ پیشانی عطا فرمائے، وہ دل عطا فرمائے جس بازو میں نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طاقت، جس جبی میں خدا بند قدوس اور وحدہ لا شریک کے حضور سجدہ ریسی، اور جس دل کے اندر عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ کے معیارات کی تکمیل کا ذریعہ بن سکے۔ انشاءاللہ الرحمن وہ وقت ضرور قریب ہے کہ جب عام آدمی کا حق چھین کر اس کی گود میں لوٹا دیا جائے گا، اور غاصب اور ڈکیت اور مختلف طریقوں سے ڈکیتی کر کے عوام کے حقوق چھیننے والوں کا احتساب ممکن ہوگا۔ جیتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔